इंडियन फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट जो था उसने जारी बात है पाकिस्तान को बड़ा परेशान किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपना दौरा डेविस मुख्तसर कर दिया है और निगरान वज़ीर आज़म आज रात पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। This is a matter between Iran and Pakistan. Insofar as India is concerned, we have an uncompromising position of zero tolerance towards terrorism. We understand actions that countries take in their self-defense. So वो कहते हैं कि जो ईरान ने किया था वो self-defense है. The Iran Foreign Ministry has summoned the Pakistani embassy's charge of affairs over Islamabad's airstrikes against areas inside Iran's territory. लेकिन ईरान ने जो रास्ता अडॉप्ट किया है मैं समझता हूँ कि ये बहुत खतरनाक रास्ता है। दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है 100%। बहुत सारे लोग पाकिस्तान को ये भी कह रहे हैं कि आपके इंडिया से मसले हैं, ईरान से मसले हैं, आपके अफगानिस्तान से मसले हैं, बस चाइना रह गया। That all the neighbors are upset with it because of its support to terrorist causes. I mean, what can be a better proof of being a terrorist state? लेकिन ये छेड़खानी या ये हमला पहली बार नहीं किया गया, माजी में भी ऐसा हुआ है, लेकिन अब की बार हालात माजी से काफी मुख्तलिफ हैं। जयशंकर साहब जो हैं वो तेहरान में मौजूद थे और शायद उनकी जानिब से कोई इस तरह की इंटेलिजेंस शेयर की गई ईरानियन काउंटर पार्ट के साथ कि जिसमें बताया गया कि जो आपके करमान में 4 जनवरी को सुसाइडल अटैक हुआ था उसके जो करता धरता है वो पाकिस्तान में फलानी जगह पे मौजूद हैं। ईरान और पाकिस्तान की खुदा न खास्ता अभी तो कैलकुलेटेड पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है और पाकिस्तान के हालात भी इसी के मुतकाजी हैं। अगर कशीदगी बढ़ती है तो इसका बेनिफिशरी कौन होगा? जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर ईरान ने मंगलवार को एयर स्ट्राइक की थी। इस पर अब भारत का भी बड़ा बयान आ गया है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हम मानते हैं कि इस एक्शन का फैसला आत्मरक्षा में लिया गया था। विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में बताया कि ईरान की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद इस पर भारत की प्रतिक्रिया मीडिया द्वारा मांगी जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, यह मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच का है। यहां तक भारत की बात है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति जीरो टॉलरेंस वाली है। हम उन एक्शन को समझते हैं जिन्हें देश आत्मरक्षा में लेता है। आपको यहां बता दें कि यह बयान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से सटे देश के अशांत प्रांत में ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक सदस्य को गोली मारे जाने की घटना के कुछ घंटों के भीतर आया। बता दें कि बलूचिस्तान में जैश अदल के ठिकानों पर ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद ये हमला किया गया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। दूसरा जो कल मैंने आपको बताया कि ईरानी फॉरेन ऑफिस का जो स्टेटमेंट था उसने जारी बात है पाकिस्तान को बड़ा इंडियन फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट जो था उसने जारी बात है पाकिस्तान को बड़ा परेशान किया कि इंडिया जो है उसको नॉर्मली इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए था। ये एक बायलैटरल मसला है और इंडिया को इस पे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया ने इस पे बात की और इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने इस पे बयान जारी किया। और जब उस बयान को जारी किया, जिसमें ये बयान मैंने आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, उन्होंने कहा दिस इज अ मैटर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। Insofar as India is concerned, we have an uncompromising position of zero tolerance towards terrorism. We understand actions that countries take in their self defense. So वो कहते हैं कि जो ईरान ने किया था वो सेल्फ डिफेंस है। अब जारी बात है जो पाकिस्तान ने किया वो भी सेल्फ डिफेंस के लिए किया। सो जो स्पोक्स पर्सन साहब हैं मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के रणधीर जायसवाल साहब जो हैं उन्होंने ये बयान जारी किया था। सो टेक्निकली तो हमने पाकिस्तान ने ये बता दिया है कि हम क्या कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, लार्जली जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जितनी भी तकसीम है, फ्रैंकली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो उसकी बहुत बड़ी वजह ईरान है। ईरान ये समझता है कि हम जो मर्जी करें, हम अगर आप देखें डॉक्टर जयशंकर ईरान में क्यों गए थे, मैंने आपको बड़ा सटली एक्सप्लेन करने की 2 दिन पहले कोशिश की थी कि डॉक्टर जयशंकर ईरान क्यों गए थे। वो ईरान को कहने गए थे होतीस को चुप कराएं। डॉक्टर जयशंकर ईरान को कहने गए थे कि आप हमारी जो मर्चेंट वेसल्स है रेड सी से गुजरती हैं, 200 अरब डॉलर की ट्रेड है, आप क्यों इनको अलाउ कर रहे हैं कि वो इंडियन वेसल्स पे हमले करें। सो इंडिया ने भी ईरान को मैसेज दिया, लेकिन बंद कमरे में दिया, क्योंकि उनका लेवल ऑफ कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। लेवल ऑफ कोऑपरेशन पाकिस्तान और ईरान का भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हॉक्स हैं, जो ट्रिगर हैप्पी IRGC है, जो बड़ी खुश रहती है कि इन चीज़ों की डीप स्टेट जो है वहाँ पे, जहाँ पे उनके उलेमास और बाकी लोग जो हैं जो इन चीज़ों में होते हैं, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने जो हरकत की है, सो हमने जो डॉक्टर जयशंकर भी यही कह के गए हैं। अच्छा, अमेरिका का भी यही मसला है।
ایران، عراق، لیبنان، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مڈل ایسٹ کا جو میپ رکھا ہے، یہ مجھے ایک سورس سے ملا ہے. آپ اس میں دیکھیں کہ ایران کی جو نیول ملٹری کیپیبلٹی ہے وہ کہاں پہ ہے. ایران کے اندر جہاں پہ آپ دیکھیں نیوی کی، آرمی کی اور ایئر فورس کی جو کیپیبلٹیز ہے وہ ایرانین میپ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. ایون کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جو ایران کے انڈر انفلوئنس ہیں، وہ افغانستان میں بھی ہیں. ٹھیک ہے جناب. پھر آپ کویت کے بارڈر، یہ تو سارا وہ ہے جو اسٹیٹ آف ہارموز کا ایریا ہے، کویت کے ساتھ اور عراق کے ساتھ آپ دیکھیں کتنی لمبی چوڑی ان کی جو پریزنس موجود ہے. پھر ملٹری فورسز، حزب اللہ، عراقی شیعہ ملیشیاز، ہوتھی ریبلز، حماس، طالبان، شیعہ فورن فائٹرز، زینبیون، فاطمیون، سو مینی ایسے بریگیڈز ہیں جن کو ایران سپورٹ کر رہا ہے. سیریا کے اندر آپ کی ان کی پریزنس دیکھیں، عراق کے اندر، لیبنان کے اندر، جارڈن کے بارڈر پہ، پھر ویسٹ بینک اینڈ غزہ کے اندر آپ ان کی پریزنس دیکھیں، یمن کے اندر ان کی پریزنس دیکھیں. سو ایران اپنی مرضی اسرٹ کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ نہیں، میری بات کو سنیں، جو میں کہتا ہوں اس کو سنیں اور وہی کریں جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں. سو پاکستان نے تو سمپل کلیئر پیغام دے دیا ہے، اور وہ پیغام جو ظاہری بات ہے وہ بڑا صاف ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. حالات تو خراب ہوئے ہیں. تو قصہ یوں ہے کہ افغانستان کے ساتھ تو ہمارے معاملات پہلے ہی گڑبڑ تھے. ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو پاکستانی حکومت کو شکایات تھیں، افغان حکومت امارات اسلامیہ اس کا اس طرح نوٹس نہیں لیتی تھی. لیکن ایران کے ساتھ معاملات کی نوعیت کچھ مختلف ہے. وہاں پاسداران انقلاب ہیں اور ان کی بھی ایک ہسٹری ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی. پاکستان کو باقاعدہ طور پر قبول کرنے والا ملک مارز وجود میں آنے کے بعد وہ ایران ہی تھا. لیکن اوور دا ایئرز اس میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے. لیکن یہ چھیڑخانی یا یہ حملہ پہلی بار نہیں کیا گیا، ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے. لیکن اب کی بار حالات ماضی سے کافی مختلف ہیں. سو اس کا میگنیچیوڈ کیا ہو سکتا ہے، پاکستان کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ جنرل صاحب آپ سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا. آپ بتائیں کہ ڈپلومیٹک چینلز ہونے کے باوجود ایران نے سرحد پار کرنے کا جو رسک ہے وہ کیوں لیا، ریڈ لائن کراس کیوں کی؟ دیکھیے، بیک ڈراپ ہے سارے مسئلے کا جو ہوا ہے اس میں، اور بیک ڈراپ میں ایران اس وقت انڈر پریشر ہے بہت زیادہ. اور پریشر اس پہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے جو سپورٹڈ گروپس ہیں، چاہے وہ ہوتیز ہیں، چاہے وہ آپ کہہ لیجیے حماس میں بہت زیادہ سپورٹ ہے ان کی، اس طرح لیبنان میں سپورٹ ہے ان کی، حزب اللہ کی، تو وہ انڈر پریشر ہیں. کیونکہ اگر وہ پرفارم نہیں کرتے وہاں پہ جو گروپس ہیں جس وجہ سے ایران اس وقت خطے میں ایک اہمیت اختیار کر چکا ہوا ہے، تو ایران کو پھر کیا بنے گا. دوسرا، ایران کے اوپر مغربی دنیا کا دباؤ ہے بہت زیادہ، وہ بھی اس کے اوپر ایک سٹریس ہے اس کے اوپر. تیسرا، اوپر نیچے چند ایک واقعات ہوئے ایران کے اندر جس میں کافی ڈیتھس ہوئی ہیں، ٹیررسٹ واقعات. اب ایران نے اس سب کو بھی سنبھالنا ہے، اور اس چیز کو بھی سنبھالنا ہے کہ اس کے ایران کے اندرونی معاملات جو ہیں ان کی سیاست ظاہر کام نظر آتے ہیں، لیکن زیر سرفس بہت زیادہ تراتم بھی ہے اس میں. اچھا.